Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo na pagsalita at ela ibat karing manibala king stasyoning radyo ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam king kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tinggat panapon. Programang darala na kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Pakamalan kong kapatid nung nanumang kasakitan lugod mo at makamal ing kapakibatan. Sinlag neing aldo alanang dalumdum suluning puso, lilinis king dusat sukal, kilubog balen, tikdo naka, lundag nakagulisakat, itamungan, agnanagnan. Kapampangan ko, daya ampon kaladwa ko, sesena kuning ginu, miyabe-abe tamu. Kapampangan ko, daya ampon kaladwa ko, sesena kuning ginu, miyabe-abe tamu. Oras Mabiliga Pilipinas, alas 2 sa isnapunan ng gagad panapunan at inipuin ka kayong programa ing Umpukan Kapampangan, darala na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies at ng RW 95.1 FM. Inipuin ka kayong Talasuyo, Kian Laksamana. At inipuin Francis Musni, ingke kayong Kayantabe, paluwalyaw po rin kayo kong luklukan, pablasang memanlag na. Abitan nyo rin kayo kong papag, magpatiyangin kayo lalam na rin tanaman at makyabe kayo kayo naging Umpukang Kapampangan. At baka niya nung po ka, beda rin talaturong Kapampangan at yung kaya ng Kapampangan, ini po yung kaya kayong Talasuyo, Jano Campo.
Ot mo ining Kapampangan ko yung meging intro song tamo, sir. Masampat mo makaintulid yang ikatang patigtig ang timong pagmula kay katamong programa ng Aldo hindi. Uling napon pagmasosyan tayo ing Aldo ning amanong siswan. Ing tauling Biyernes na ning Agosto. Pining mitulduang ang timong Aldo ning amanong siswan or Day of the Mother Tongue. Kapamilatan na ning kapasyagan bilang 1193, apepaluwal na ning sangguniang panlalawigan ning Pampanga nung ako magkamali anyang petsang 2008. Pues, walutan ng banwang pagmasosyan ing Aldo ita. O marapat mo nga pugayan talang masayang kapag masusyan ning amanong sisuhan. Kailangan kiyan. Denan mong maya po oras. Ringgang Kapampangan at ringgang lulugod king amanong Kapampangan. Balamin na ako san eh. Dapat patigtigta mo ka. Hallelujah. Nang mong lako pe tugtugin kitang kaya. Napalagay po. Feeling ko ali, matraffic dati. Palagi mo. Galang. Chance. No niya po Sir Joel at Imam Myra. Hindi kita. No rin la po. Payabot mi. Nung karalaman lito-lito rin karelang kaladwa. Ang kekeng malapanalala ang ponlugod. Keng English. Love and prayers from your loving family. Yaman ang pakaramdaman. Favorite. At bali mo, iningal daw ngayon ni matula ko at king amanong English, very honored ko. Uling kaya betala ring atlu kareng respetado tamong mamo ring katang poeta. Totoo ito. Kumbaga reyna naning ring mamawesya chuyak ni. Apo ning sarsuela ng panahon na kalaguna tang nagkakatang bisita ng panahon na yun eh. Baluyo akong magsalita kaya kayo, ikit ko retang letrato na niyang masanakanakya pa. Talagang ining kaya katang bisita, meto ka rin kaya katang bisita. Ing gayut, ing sintingan na pamamiblas. Talagang delana, king kayang anong yung masabihang ketwaran eh. Ing linabas sa panahon, eburen sarili na. Ay, nawenye, po ginuko. Kukupas. Kukupas. At rin mo na mga bena, metong lakaring kaya katamo tatanghalan, gugusal, poeta laureado kitiking lalawigan. Gugusal? Wow. Kanya man ba? Ano yung mong buri na sabihan nito? Gugusal, talagang magobrala, magpakapagal la, talagang gugunyat la. Sige, sorry po ne. Wow. Balang kadagal ko kasalanan. At bali mo matula ko rin the past week apanalben kitang trailer na ditang nung yung kumagamit ditang area ing palang screenplay kitang sinulat kitang script na nito alang aliwanong yung Sir Robbie. Kaya niya naman yan. Napon ating magkwento ka na ako. Ako ikay pagitin trailer. Ako ikit ke. Di na kanong may nakit. Ako ikay pagkita ko. Maragul niya naman na kaya niya na nung wari maragul may nga rin naman Bato Balani. Wow. Na dakal yaigutan. Wow. Parangal lang po pamangilala. Ito ita. Pero balo mo, ating mas masanting may kita niya sinabi may area. Wapin. May hara kapatiman. Ikit ke. At saka rin. Wow. Ay, balo. Alayang sinabi Yaljo Rabrena. Ay, alay. At saka luwaman to. Ako kanini, huling mira simbalita ka na ako. Kaya pagkwento mira simbalita ka na ako. Migkuswelo yakyatang kayang papel. Makanta. Oy, siya ako na marugumi kaswelo ko ka rin. Nyaya ko kanini, bayo kayo mikawani po tanggat panapon. Bayo kayo mikawani kayo pa ng programa. Agyanging gulot ko mo, igayot kayo kayong gulot na. Ikutang murim nung ngayami karimlon. Wow. Tang Frank. Hello. Agyamang era ka papapagrid pero buri ko makibat ka. Paingganyan mo yung igayod kayong gulot ko, kayong gulot mo po ta. Kuko naman, yung kita mong second
Mapalyari po siguro. Ay, dakala salamat. At least sasabi ko may kagayot ko. Miyabo pa niya naman kitang wari sa akin buksok. Itang kayang bulok. Uling nga kanya rin nga ini, i-frankin to. Itang gulot na makasandalya kayo na ito nga bagay. Balaan po bulo niya po nitong bugso. Kayo po may gatal. Gatal yan naman. Pinili na pa mo bulo. Puta kay bulo itang magatal pa mo ne. Yabi nito sir. At atsuya naman ka rin na panalben kay Ma'am Cecil kitang trainer. Ing rin ba batikang aktor Alan Dizon at ing kakatamong comedy queen. Intipin kaya kaming kukutang kay ni RW. Magkano ya kaya rugo talent fee? I de las Alas. Kamu natang kamali? Or sabi ko naman, ating kasing artista na lalalawi ka rin, itang advocacy da. O nang uling baluta naman, ikaw na nakabias nan. Indie film niya, balo ko low budget na rin. Yan pong BIR, ating makirandam. Ala ko pong tagal ang kantang prangka po kang Professor Robbie. Nako po tatagal. Ala ko nga tagal ka rin. Ay, lalo na kanta ko, pring. Ala ko nga tagal. Magibad ko po. Gangay ko pa kukot nun. Balo yun po, nung ating kumpera, sufficiente ko mo, dapat ako pang mamayad ka rin. Talagang may kuswelo kasi. Talagang gayod kay gulot ko po. Ay, Manalben, sir, ba mo nga ating dyan nung bakit nasabi? Balo mo, ating miras kwento ka talagang pota. Eke Billy. At ngayon ni bayo tamong mag-commercial break, mapila na pawaga, atin tamong metong regalo, metong kanta or dalit. Unina yung maging official jingle na ning kakatamong Umpukan Kapampangan. Kinantade po rin kakatamo pong magaling host, Kenny. Pani muna ng Sir John. Sir John, yung mani muna ka. Yung lead singer. Sir Pry, kwento mo na makananya may kumpsayta. Basta kayo mo po ini, basta nung atin niya pong disclaimer ng istasyon, ating kami naman disclaimer Kenny. Paano payay kayo po? Pero dyan talagang kuristahin choir ini may kamanualang choir ya? Choir ini. O na makanito yung suwala ko. Wow. Siyempre kailangan din naman dita ka komika harapin. Anya pa namin na po kaya kayo. Sana po magkuswelo kayo. O adwaye, magkuswelo kayo kaya malukami kayo. Sabihan dapin. May kuswelo ka, may lukami ka, may pansin ka pa mo rin. Pero meto nga mga sabi ko ng pegaramdamang kini, magaling itang mag-second voice. Itang babae. Itang babaeng mag-second voice. Email. Melis, ay kalaptin na. Kasi balo. Kasi piso kong danala rin separate ka. Kaya naman po, pakaradaman tayo po yung pong Umpukan Kapampangan jingle. O hindi po sana po may kaswelo kayo diyang makapakanan. Pakaradaman tayo po. Kenny, mamirapan. Abitan nyo rin akong bangko. Kenny tayungan makipagkwentuhan. Sabado oras Umpukang Kapampangan. Samusaring kwento atin biro-biro. Mag-isosok Kenny Umpukang Kapampangan. Balikdan tayong nilabas. Mamuwi siya laring wata. Singamanong siswari ang pakiramdaman. Magluto tang manyaman. Nabe-yabe sa mansaman. Giniking Umpukang Kapampangan. Kenny na tayungan makipagkwentuhan. Sabado oras Umpukang Kapampangan. Samusaring kwento atin biro-biro. Soso Kenny Umpukang Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman, Umpukan Kapampangan. Oras Mabilga Pilipinas, alas 2:16 na ning kagad panapunan. Time brought to you by Quick Chow Pancit Canton. Available in classic, Toymancy, and Chillamancy flavors. Say yes for a fun super sale happening August 31 to September 4, 10 a.m. to 9 p.m. at SM City, Pampanga. Go grab some super deals of up to 70% off on great finds small-wide. Shop and be one of 4 super winners of 25,000 pesos worth of SM shopping money. It's SM City, Pampanga's super sale August 31 to September 4, 10 a.m. to 9 p.m. for DTI blanket permit number 027-05 series of 2016.
Imagine over 30,000 dead, 500,000 more injured, and 2.2 trillion pesos in economic losses. That will happen if a 7.2 magnitude earthquake strikes Metro Manila. Imagine 3 billion to 6 billion pesos in economic and productivity losses daily from traffic jams in Metro Manila between now and the year 2030. These need not happen. We can do something about it now. Decongest Metro Manila now. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan, Kapampangan. Oras Mobil ka Pilipinas, alas 2:18 na po naninggat panapunat. Ano pa rin po yung kakibong programa, Umpukan, Kapampangan. Balo yu, burimi lang dake kay kayo ring miyayaliwang kapasyagan at miyayaliwang pamangimot, ne? Ketiking lalawigan, uling potereni nga nakamagaral at ring may kade pa makibalo. Puwera ketang batas, sangguniang panlalawigan resolution number 1193, mi pasara niyan 2008, dakal mo namang miyayaliwang batas at reglamento, dikil king pamidadlad at pamaningkop king amanong siswan. At reni po, mi naman buring ipagmayabang pero maragula baging dakal lang grupong may saup-saup bangka nita reni mi pasarla ne. Anti mo dyan ing sanggunian panlalawigan resolution 138 nga na po all AM and FM radio stations in the province of Pampanga to play at least one original Kapampangan music in the morning, afternoon, and evening every day as a way of not only popularizing these songs but also of creating a sense of cultural awareness and pride among Kapampangan. Ako lalaot, balo kukian, kaya kayong istasyon, bistaman yung istasyon, nunukar niyang programa, tutupad yung masalese kanini. Wow. At neng kay lalagpos kayo po, so minimum requirements. Ay, naman sir. Uling tutong pakilala rin kulturang Kapampangan. At pauli na niti dyan, nakala rin may ka-interest king Kapampangan music. Opo, karakala biyasang magkantang mag-translate o lilibag deking amanong siswan ding. Penandit mo magkuswelo na damdaman ditang metong kareng buri kung magkanta talagang magkantahin ni balam mo. Diyan makirandam ka kay radyo at yung kay ngarap mo. Ne? Talagang manibat ang kimpuso na. Anti mo yung sangguniang panlalawigan resolution number 147. Ini po nga na naman, all municipal mayors and mayor of the city of San Fernando, cinema, theater operators, owners, schools, and malls in the province of Pampanga to do the same. Yan. Karen namang puwera kare radyo, karen mo namang takilya, karen sine, ing palabas, ing patigtig dala rin Kapampangan music. Opo. At ngayon siguro mas follow up tayo yan, huling emo Kapampangan music yung pwede rin patigtig. Dakal ng available Kapampangan music videos. Opo. Kasi isipang ko kaya natin mo naman dito ka pa magkasakit kay Bailey, uling burira sigurong project audiovisual, ne? So, nung puro yung music, medyo kareta mong interlude, ne? Opo. So, siguro silipan tayo yan nung makanano talang sopan balang tupad. At syempre, sanggunian panlalawigan resolution number 147. This suggests reasonable time and frequency of airing Kapampangan music as follows. Cinemas after every showing of the movie, schools before the flag ceremony, and included in the music lessons inside the classroom. Malls included in the centralized pipe-in music. Municipality or city halls before and after flag ceremony. Uyan, baloyo, nung ako magkamali, last year, mig-launching Kapampangan Center may itong CD
dareng nursery rhymes. Po. Retang kakantara rin anak, alang author ka rin, Ala. pero rin kaya ragultala. Malyari lang gamitan rin keng pamanuro, malyari lang naman gamitan keng exercises. Correct. Itang balo mo. Opo. Mag-calisthenics ko pa? Kaya namong mape time daw. Mape time. Pero niyang ikeng mag-aral, balo ko balang abak, ating calisthenics. Kami, kanita mo naman po. So, ini-record yung calisthenics. Itang bio after flag ceremony. Wow. Kiniline po. So, oren po, reng pamagkapilit, tamo ing kikatanggang bulan, tingkupan, at iladlad yung manong siswan. Ating pa pong daratang mapila na kausukan kanyan, at munikala, bangkanita, mas miladlad yung manong siswan. Saan nyo po, bayo magpampanga day, mekad, ating tamo nga paluwal pang metong advokasya, patungkol king manong siswan. At syempre, ngayon dyan, total, sinabi tayong popromote tayong Kapampangan Music. Eta na palambatan. Alita na. Ha? Pakiramdaman tayo po ngayon. Ing metong karing baloyo at ilang amanuan nanyitang kasebyan dang opreng itang nung nanuyeng pun yung maging bunga. Ating kayo naman sinabi kanting ilundag na ning guide ng camping in the servant. yan. Lundag na ning yan. At lulang kayo rin kasebyan ang makadikil kayo ng buri ko sabihan. King malagwan salita. Ingke katang magkanta masikaning puli. Kung na po palambatan. Bangi kantane kaya katamo uling bata pa mo king malambatauran. Itang halos siyam-siyamauran. Bangkanita ituglong tayo king kaya katang kasalisayan at kindelanan daring Kapampangan na matatak. Nung aga na kayo niyang 1972, 40 Dias, Inguran. 40 Aldo, 40 Bengi lang patugot Inguran, makalbog. At inipong kanta ngay ni, potang mamanurana at lalbog. Aga na kayo tayong milyarya niyang 1972. Bangi kanta na yung kantang 40 Days. Pakiramdaman tayo po yung pulusador, Aldrin Butsayo. Palakpakan tayo po. Makalunos-lunos ing biyeming delanan king bagyo aturan albuga malalam. Halos patingapon misan kami mangan pauli na nitang urane tutok nang uli na po niti epo kalaraman ding tao king baryo at iluking dalan. Mi papagkuwento lang ampong mi pangutang nung nanupin kayang masanting danggawan. King pa mi sabirang atin lang belakan mi papanagkat lang muntaking dasyunan. Maninton lasanang sukat dang apangan o nengas mong bilis danum adaralan. Agiangas mong bilis danum adaralan elami kakuno karelang biltangan. Pagpilit tandapin paksarapin talan bang potang mulilak atin lang daralan. Inglugod na naman nitang mayupaya disyunan dong abiyas retanang maluka. Tunggalan lang pati tuyuwat tinapa agad dang pisanan nilipat king sapa. Malaguwat salita anyang miras nitang itang pengari kareng kayang anak. Pataw kong api ako na ing munyap bangdeng kapatad mo tuknang noping kikiyak. Sinig po yang matas itang inutos na makatiman niya pa kabang tatambana.
sa kayang bubulong nganing sasabihan. Salamat po Diyos ko, maluto na sana. Kabang tatamba na, ing nasikeng ka lang, deng apat ng wali, makatanod langan. Nganing bunsong dili, kuha na niyo oreng pinggan, bata na nga sandok, diyange pamenang nang. Aniyang maluto na, itanang pamangan sa kara, inapag babo na ning dulang. Mipang mulala ko, kabilis dang mengan, anting lang misabong manok abalulang. Aniyang kumabsino at yarinong mengan, lawending kaldero, alane pong laman. Sa kare, genaka, igparang ibatan, kingagyang titak mo, e pamiitaganan. Mipapanuldulang ampong mipanyangkan, nung nino karela, ing matalik mengan. Itang pengaridang at yuka gulutan, daramdamanangan itang pisasabihan. Layon nung lepitan at kaya anong sabihan, ninuman kaya kayo alang kasalanan. Nung ngela sa mete, apalyatang tenam, manyaman ta sabi, eta sa makaniyan. Pututan ko nepa, ingka kong istorya, potareng daramdam, pota manangis lang. Ining mang gitarang, tane mga rimla, pota malawos yang mapatadi nawang. Tutuyapin naman itang kayang dalit. At saka nung pakiramdaman meng masales anti mo nga kakit. Lalo na niyang itundate ang nase. Alam mo, kakakit mo rugo na ay makababad lang yung danom. Tapos, sabihan na pa na kain itang ninitang matalik mga kaya kayo. O kaagad may gising yung mga tipo. Tutuita, lalo na yung kasakitan, lalo na po ng kasagsaganan ng kahit, di ba, mapinapamong gawing milabas. Ikit ko talaga nung makanano talaga. Kasi mismo nga ako may albugan po, maka-apartment ko kasi. So, limbog yung lubaw? Ali po, kaya ni pong pong apartment kaya ni San Fernando. Ako na in-expect na kadatang ko yung TV gagato na yung mga kanyan. So, ring ika akong pagkaran, sinipsip na kaniyang gamba. Kaya gana-gana na po reta, may itang cabinet, may spakla na salamin na. So, ing mong kapasalamatan, itang alang milyari ka ako. Tapos, ing makalunos mo ka rin, itang dalanan mo retang baliabang, kasing bala mo talaga, sir, bala mo itang pakaramdam, makalunos talaga na kalunos-lunos na maglakad ko makapayong ko tapos magdala ko dadalang kimbag kumuli ko kaya kami lubaw and then dalanan ko reng tao at chula pa rin kaya retang pami bale-baleda makakain na rugo kayong lamesa makalukluk lang kayong lamesa alina ketang karelang flooring uling makababad no rin danom. Dapat pala pigdalati rilipin Dapat pala pigdalati 444. Ali mo ito. May kaduan ng aldoning Sabado ng Sabado. Makanya. May kaduan na naman. Akala ko maging okay na. May ligpit na ako. Tapos ngayon, kadatang ko na naman babad na naman. So, nyari nga liwa, tambing maglinis na siguro doon na babante ulit-ulit yung obra. Ay, tutuki ka niyan. Akakit mo pa mong maglulam, panyang pa mo na. Sir. Ito. Kumbaga, king lugod na nakapalulugod, pala mo rin manasakit ka. Sabi ko na. Malyari niya na dayta ng kitang mga tiganito. Emewari, maninayarugong niya katang bisita mo. Balo mo, Aldrin, yung karening pulosa, king kana ko palalawi, king kang pamagkanta. Bala mo, manibatan lang yung puso mo ring letra. Ang bala mo. Yan. Kasi yung diksyon, yung makanan yung pututan, makanan yung igege, at balo ko, abisita tayo ni Aldrin.
Yes, At sir. makukumbirayan pa na yun, Yes, balikadwa ko na po kanya ni sir. Nano na kasing grupo yo? Father and son po. Father and son. Opo. Anak ning sikat pulusador, gitarista. Alangeles po. Wow. Yan. At hindi mo kumbiraya ka rin birthday, ka rin cultural program. Kaya 40 days malyari ka? Malyari sir. Hindi mo karetang mete, karetang makaburol, magkanta ka rin? Nung ngayon po ako kutang at sukan niyang kem 40 days itatang ko kem bataan. Tutugtog yan. Ay ba? Nung makaburol yan mo yung meto nga mayango, magkanta ka rin kaya makanta? Yes sir, pwede yan. Sige, mo na kayo mga sample? Aro, hindi kita malilimutan. Yan naman pa. Ali sir, may nasa nung babae yung may ngango, bien. Sigurado lugod na ning Hindu ing request daw. Katono na yan, katono na. Opo, katono na po. Yapin na rin ang pagagandala talaga yan. Retang tao na yan, retang magkanta. Panausan daw mo, tapos pagagandala. Ugali rin kayong baryo ito. Kaya kami. Masali. Manyanita. Pag manyanita pero nanganak ko matula ako pagating mete. Bakit mo? Pila ko nga daw mabsi. Mo kanyan? Biro mo, sir. Biro mo, ka naman. Gastaro ka pala siping bale. Atin kay siping bale kanita. Maruming kuyang meteng makaburuling mete. Keng kapata bengi. May nga palmura laretang bayin tao. Kitang kematen. Lokohan na, nako makirami. Apat na kong bengi punta-punta yan ha. Maldug kayo, tsama mesos. Pilang kong magkape. Apulo kayo, muli na kayo mo, Kanya man yung kakatang pisabihan, Isundo tayo pagkakatang pisabihan. Kabayag na po ng kakatang programa. Oras Mabil ka Pilipinas, alas 2:34 na po. At inipuin ka kayong programang Umpukan Kapampangan. Eko po maglipat istasyon. Lumidya, Ingamanong Siswan, Umpukan Kapampangan. Experience the excellence of architecture. Come to Normandy Architects Incorporated, where designs and ideas are unlimited. From the most economical to the most luxurious, from the most conservative to the most sophisticated, where function is at its best. Normandy Architects Incorporated, your builder of dreams. Visit Normandy Architects at Level 2 West Atrium, Robinson Star Mills, Jose Abadsanas Avenue, City of San Fernando, with telephone numbers 045-861-0276, 961-8393, and 860-2033, or log on to www.normandyarchitects.com, or you can view them on www.facebook.com. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan. Alas 2:35 na ning gatpanapon at yan po yung yata mo pong Philippine Standard Time at ini pa rin po yung Umpukan Kapampangan daralane po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies sa ning RW 95.1 FM. Ang ining kagatpanapunan, pablasang atin tapang hangover at pagmasosyan tayo, ingal doon ng amanong siswan, masampat mo, ing paramdamya kaya kayo, ing metong akagisingan tamong forma na ning literatura. Yapin nga usan tamong krisotan. Metong yung karing adle. May korek ko. Metong yung karing adle. Ay, so sinabi tang adle, anak. Karing makirandam. Metong yung branch o metong yung genre. Literary genre. Kayong Kapampangan, adle. Wow. In krisotan, kamag-anak ning balagtasan na rin Bulacan, rin Tagalog. Kamag-anak ning Bukanegan na rin Ilocano. At atin niya pang subversion yan, kaya tiking guwagway, tan Tolentine 1. King krisotan, nano yung krisotan, pe malagyo ray ni king metong karing tatanghalandang, magaling sinulat, king amanong siswan, nalang aliwano ni Juan Crisostomo Soto. At iti, king English poetical joust, kara. Buri na sabihan, family, bayan niyang kaisipan, ang makirimam po sukad. King meto nga mapaling tema nga pilira. Halimbawa, nung makanano, halimbawa, sano ing masampatasawanan, ing masanteng o malago, o ing biyasa. Nano, ing sukat gamitan king pamagdesisyon, king pamakyasawa, ing isip, o ing puso. King malagwas salita, ing pisasabihan na tema kin. Metong yan temang malapit
king lub da rin tao. At ini pakilala tayo kareng anak bangka nita may mating kopya. Ako na po palambatan. Ingke kareng kaya katamong bisita ngayon kagat panapunan. Metong la karing peka matenakan. Talagambul ni nga manong siswan. Bang maging milaban po kayong kakatamong krisotan ngayon kagat panapunan. Bustan nyo pa mong pakilala ing maging lakandiwa. Alang aliwa, nuneng may kurunan ng timong reyna ng kulturang Kapampangan. At ngayon ay inyang hausang kong dekana naning daring poeta at poetisa laureado kay ting lalawigan pablasang yan ang pekamatuan dili. Po. At ing kakatang maging lakandiwa, alang aliwa, nunay poetisa, laureada, Euprosina Peña. Palakpakan tayo po. Maya pag at panapong po karing malugod at talapagrandam, ing kakatamang programa ngayon kagat panapunan. Bayo tapo magumpisa, keting may sabing badbaran burikwa baluyo po, ding batas na ning krisotan. Detiela mi babangga, mi pangangibat at dadaldal, ding bersu at inlang suad, pante-pante laking bilang. Ela sa magpagkitika, king rima, ela magkulang, itiyan-tiya mong piyalong, dimpantas at makotinakan. At nganing balo yun ala, ding batas sampon tuntunan kakunong eni bubus ingad ang milalaban. Ing makuntang menibatan Santa Rita makatunang ing makibat kimpol batak balita ang matinakan. Ating metong yayapin po Francisco Ginto ning masantulan Kapampangan kakunya naman ausan ngeni ban magumpisa yung labanan. Itingaldo. Ingaldo ning amano tamong siswan. Ingaldo na ning lawiwi, aldo na ning kawatasan. Ingaldo na ning tumayla at aldo na ning tagimpan. Ingaldo na ning kultura at literatura tangmenan. Yaing oras ning debate. Keng matulid ni badbaran uliting iting oras iti. Yaing oras ning krisotan. Keti baboyato. Imbie ko payapa uli ning gintuko alang lumbet lugma. Nung kanyang bakal mo, karin ko mumasa, ni kalawang nanyang utak mong mulala. Gintuang pon kwarta, king metong bansa, ilang kailangan bayang misaplala. Ing bakal mo watas, bayo maging pera, manalaksan ka pang tone-tonelado. Dapat ingginto ko malatiyang bar. Asalimeng SM, pati Robinsons po. Bakal keng asido, pilming malasoya, pero ingginto ko lakwas siyang kinang pa. Dengka kong alahas, manuling alila, matas lakilatis, 99.9 la. Yang dakal kagintong matas sa kilatis, eko maniwalang imbiye mo tahimik. Nung dingke kang gold bar, metulang barilis, ilang maging mitsa, banbe mo manganib. Potang lubanda ka, patal mo magilit, nung mo buring be, lalaban kang pilit. Mangayas kang kwayan, palang mo bakaliyak.
Bakalya mo naman, pangatang mong tabla. Pamulpok mong pako. Martilyo bakalya. Pamusmus mo siyas. Bakalyang barena. Bakalya mo naman, baril mong debola. Agamit mong armas. Kareng maglumke ka. Hindi ka lang na yan. Ing tauli kong kutang payat na poeta. Keta katangis la barko talimbog ya. Nano yung pamuklat mo kanyang sardinas ta? King banedo mate makanga. Ingin tumong singsing mayalay ang kwenta. Bakal yang pamuklat. Kako! Abrilata! Gigo! Bakal yang pamuklat. Karapitan! Awat sula. Ito ko ng kopa. Bota, di pa subo ko pang... Di pa... Kapamo. Ito ko nang naiting pisa sabihan. O ba't melab na ako utak? Alos may bug kong mamulang. Potong mamental ko. Kekong kasalanan. Inya ito na nyo. Tablay labanan. Palakpakan tala po. Makatakot na. Wow. Miglele ko eh. Masakit na. Kinarag ko karniya, bigla akong tatang Frank. Na makadayo na rin tasa. Matas intention kayo ng studio. Mila ko dimble. May dala ko eh. O yan, dindamihin kay katang Krisotan eh. Reng anak, masanting yung pialbe niya at saka nung lalawin nyo rin yung piyesang sinadyara rin yung kay katang Poeta Laureado, binagera laki yung panahon. Makabagera laki yung panahon. Makaya yung laking panahon. Tatang Paul, kempong kaya kayong pamanyulat ang timong Poeta Laureado. Balo ko kukunanda kayo namang maging hurado kareng Krisotan. Nano mo po nga kakitsuking paintungulan na ng Krisotan kiti kilalawigan? Napon po may kaligligan Krisotan kahit king siyudad ng Angles nung rin may gawa kitang library harap na ng museo. Dakal kaya po aparsikal pablasang kaming maging hurado nung misan detang manura aerobalong bikas. Kasi, ako naman tatawaran ng mestra ilang may coach karela aerobalo nung naluya kabaldugan na ante mo itang watas. Pipilit na watas. Yapin, kaya lang karetang contest na daw karetang kalok makayak kaya talagang burinang 7 itang kagalerang kawatasan o itang Kristo tapin labanan na. King malagwan salita mangopring ing pamagkrisotan mo kabuding balumeng kabisaduan ing pyesa. Kabisado men talaga. Aduana kita, deteng kaya kasasabihan na yamanong. Eng kay empes na banayad din sabihan pabagsak din bibigkas hinyanang kay pagsintunado ya. Nung misa naman may papadagdag laret ang karelang syllables. Pante-pante lumol po tang kaya mesurian me. Pero antimano po kay ngikit yu. Kami po kasi masana ka na kami kay ngikit mi. Kay mga patataw lim panahon ng Krisotan. Kabisado na la. Number 7, yung forma na makasadyane. Di san nyo po itang panahon na milaban na rin nga duwang poeta. Biyera yung tema itang oras ay takaralar milaban. On the spot. On the spot, arawari. Pero di takya mo karelang amaano nga gamit. Uling king pisasabihan, kailangan makasadya kan talaga nung talagang maragulan Krisotan. Ngayon yun naman, pero rin paksake kayo kung ano milaban, gawa ko karetang yung kayong tema, ketang makayak maketang termino, nanitang pisasabihan na tema. Ken mong Krisotan na tamprank, nanoy mo yung peka masanting bilang daring sila babalan tela tagbanta masanting lindayog. Kita may besalari milaban na, may karandam na ako nito, na anak ko pa mo, kay radyo muna. Poeta, Arining Parnaso, Jose Gallardo. Pero meron gagamitan da dosi.
Didosi. Taneng Gallardo, ketang boses no, tan timbre ng boses no, po itang pausano, ketang dosi sukad syllables, bala mo ka ng bitin nyo. Digdagan eh. 16, may 16. Yak may ketang yang hanggang ngayon eh. Kerak lang gagamitan na mo rin, reng milalaban, may badbarang yung risotan, 16. So, ikayo pong atlo kanya baling, sasabihin nyo, masanting yan diling sukad balang telatag, sa 16 sa silaba. Okay. Pangkanta yung lindayog na masanting niya. Luwen mo na, yung kumambalo ita dyan, makabitin pala itang Didosi. Dosi, nung mga santing ka Wow. Kasi itang Didosi, panganak yan. Makanyang po. Para ya po kay kami. Ang puro yung pasabihan, mas makaba kayo sati. Kaya karetang anak. O edi mas halimbawa balo ko rin anak mas ing pangisnawara mas masikanla lang 10 kayo pero mas manayon niya karela yung 12. 12 am karela kagyo ka. Ngayon po tang 18 o 20 na la. Ayuda ng ibo. May kabaluta mo na. Ayuda ng pirata. Oita, di 12 pala dyan. Ngayon, ikabang talambat ka, timong poeta, gagali, malyaring taulindiling pekamatas, abilang na resila, babalang telatag, 16. O yan, may kabaluta mo, ngayon ingat panapon. Magkaswelo ka, ngayon ko pumama. Kung conscious ka rin ang bilang. May kaswelo kami lalo na kaming anak. Tamperi. Rening ta sa'yo. Uy, malaran sa... Ay, malarin. Ala ko pamayad ka rin. Pasalamat ka lang kung malarin. Tasak mo, kalwan. Kapalik na ngayon katamong programa na kanta pa po pisabihin. Kaya naman po ako po maglipat stasyon. Ini pa rin po, ingkaya kayo pong Umpukan Kapampangan. Luwidya, ingamanong siswan. Umpukan Kapampangan. All in one place ba ang hanap mo? Sugi Mart ang sagot sa pangangailangan mo. May convenience store packed with Pampanga's best products. May 7-Eleven, mini stop at food court. May ISO certified water refilling station ang Sugi Mart. At 35 apartment units na may hot water system at 24 hours ang security system na may CCTV. Sugi Mart is located behind St. Augustine Church, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Into Farm Film Festival at Tune, King Central Luzon. Agkatanda kayo pong panalben, ding pelikulang Kayabe, King To Farm Film Festival. Paglipay, Free Range, Kakampi, Pauwi na, Pilapil, at Pitong Kabangpalay, King August 24 hanggang 30, King SM City Pampanga at SM City Cabanatuan. King Balang Ticket Asaliwan U. Beto nga orterano ing manikuang libreng ticket. May kapanalbena ka, may kasaup ka pa. To Farm Film Festival. Mikit-tikita mo po August 24 hanggang 30. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan. Oras, mabilang ka Pilipinas. 10 minuto na lang po at mag-alas 3 na po na rin kagat panapunan. Sir Fry? At siyempre, uling ining ka, kaya katang kapag masusyan, mo, kapag masusyan, naning amano, kapag masusyan niya naman king musikang Kapampangan. Nandin, dinenanda kayong klasiko at tradisyonal na kanta, itang 40 days. Ngeni, adaptation, translation naman. Iyang burimi sabyang kareng anak. Panigaralan yung mag-translate kareng si katakanta, gawan yung Kapampangan. Antining pakiramdaman tantutuki. Ining pakiramdaman tamo, linikas Aldrin Butsayo, linikas yung kantang Through the Years ng Kenny Rogers. Yeah. Poto, magkabali na ako naman po. Kenny Logan, siya sabi ko. Kenny Rogers. Pero magkatanan niya pong, ikamu, pasibayo, palakpakan tayo, Aldrin Butsayo. Balo ko pa niyang meging ikatang ikay ka kong sintang puso ko kaya sumpa ko hanggang iniburida ka agyangin na kamalaya pa
Agana ka mo pa sanang masayang napunta. Ikaw mo ingkaluguran ko, ingsintanan ning biyeko, ating balang tibok ning puso ko. Ikaw mo ikaing kailangan, alang alinlangan, ikaing luguran ko, palsinta na ning biyeko. Kasalanan maning luguran da ka, ekuwa pibatang ing pigilan ko ita. Sana nung matekot ko mabiye ko man, ing paintunan ko mo sinta. Ika ing pangarap ko, lamaning puso ko. Ika mo ing kaluguran ko, ing sintanan ing biyeko, ating balang tibok ning puso ko. Ika mo ikaing kailangan, alang alinlangan, ikaing luguran ko, palsinta na ning biyeko. Sinta ko eka sana magbayo, ing lugod mo kako, ngenit kapilan man luguran ko, king biyeko, ikaing luguran, at kakong ingatan, ngenit kapilan man luguran ko. Ikaw mo yes. Diyan, pulisan may luwain kay Lele mo. Wapin. Pulisan mo. Manulay, oh. May tura niya ka pa ng dami. Edi wow. Itura ni Sir Kian. Aliko? Alfie, pota. Aldrin, Sir, Aldrin. Ay, Aldrin, pota tingkan mo rin din ng maya pa oras ka rin makirandam. Iyan, pasibay po metong po nga karangalan na naman ng ami balik ko kay king RW 95.1. Yan, anyang minuna po kaya bekitang ka akong kapatid, banggit na yung Sir Francis nandin, iya Alfie. Yan, makiramdam lang po itang kapatid ko, iya Christian. At makiramdam niya naman, itang ka na akong peka malagundili nga ni King Beko, kadwaya imako. Yan, ampoy apong Baby De Leon. Katsula magwawala kanyang getang abakura ng apong nanunay kasi lagita. Apo Seni, yan, tsulang kanyan. Makalatag na niya naman kanyan itang karelang lamesa kanyan. Wapin. Yan. Ba, may text siya ako Sir Joel, makirandam niya. May Kenny Roger ka no. Sir Joel, poreng kayabe mo Ken. Pupugayan da kayo, Sir Joel. Yan. Para 11 prayers. Makanyan mo na, make text ka ako ring retang Boy Scout me king Rafael Lazatin. Yung buong covered court ka nung makirandam lang po. Something na ka itong translation. Aywa, thank you po. Kiyan, yan nakabinulat. Leno, sir. May turang ka na eh. Alina ako man kasi pot ang pakaramdam maging manyalita ang popangkay. Panamdaman muna kapampangan niya. Balid Anting dyan may balid da yung kapampangan. Tsaka balamot yung built-in amplifier. Ano kalakas sa boses na isa? Ano kinaka niya ng Kenny pero ano kalakas sa boses? Talent ito na kasi yan naman ay ganang magkanta. Makakantang makanita. Diyan kita sipin mo yung bali. Kailangan ng amplifier yung talent. Wow! Reng mamyalong kitang digital kaiken ha. Retang mamyalong kitang bayan pialong. Itang Dota. Pokemon Go. Pokemon Go. Pokemon Go. Gino ko.
Kaya nga ba kamaranon, 5:30 dala nang dandaling managkas siyang kamaramanunan. Pero kaya nga nasabi po kaya kayong panagkas na, managkas siya, kamaramanan na managkas ko po ako. Tara nga nakarene yan ha. Makisabi na lung ubla ka nung kayong tindahan ko na, kumala ka nung, sinabi na po kayong kapapangan, lalo po ako, maintun lang ka nung kaya na. Ay, ano po kay? Maintun lang ka nung kaya na, kakula po maintun kaya na. Ay, ginuko ma. Yung paintun nanda po retang Pokemon. Reta pong Pokemon na reta. Pialungan la pong digital, itang la po Japan. O pala mo sana yan na, burire nga natin kakukay. Ay, alipo ako. Ha? Ay, nako. Wow! Ay, managkasyar ko yung matwa. Bala na rin basta sanday. Krem pa ng mga anak, sabi lang ulog kayong tindahan, magdala lang camera. Bala rugo, letter to one day, kain na nga po. Ali kasi kapag ketang Pokemon Go ay ito, pagikit mo na bala mo, true na kanong no karne malapit. Panutok me talaga ito, pagdakpan me. Kaya pala mo ay dandaling. Kung makikita daw po dandaling yung painto nanda, Pokemon. Ay ito. Ano naman kasi kahing pakaramdaman. Imasay po po namin, ay karagol na itong Pokemon. Ibalbasor. Gawa Ines. O sinilata ng oras, makamanta ng kanta. Bayo ta mapupuse, tayo palampasan. Payabot na ning Center for Kapampangan Studies, ning RW 95.1 at ing pami kakapatad kay ning Umpukang Kapampangan ning Maya pa oras. Kim bayong mitagulaling poeta laureado ning Kapampangan, alang aliwano ning Reverendo Padre Ronnie David Cao. Palakpakan tayo po yamong Ronnie. Luwid ko po. Opo, luwid kayo. May putungan niya pong Bulong Laurel Napon, King Don Honorio Ventura Technological State University. At nung lawentahin pala kanyan, yang mumunan diling paring mi denang tagulaling poeta laureado keting lalawigan. Dako, preng! Babateng kay pong maya pa oras si Among. Hanggang nga kumipuntagan kay kayong okasyon. Panina, pasensya na kayo mo po ka nakakuling. Po talagang midi ng pagkakataon nitang apangako kay kayo. Ngayon ni makanyam na po, pagkataro ko, hindi takakapangpangan. Magkakapela ko. Inga manutam siswan, sana paing gulutan, uling iba't pa kingduyan. Manataning agisingan, inga manong siswanta mo, mitawli ang giyang kenu, malaguyang sakdalyubo, antiring dalaga tamu. Salamat po, pasipay. At syempre kiyan, bayo tala din na oras din yung kakatamong pesitago na dalo bang mamun at mamiyamay pa oras. Payabot na naman po ning Center for Kapampangan Studies at ning programang Umpukang Kapampangan at rin sablang poetisa laureada ning lalawigan. Ing kekeng lubos sa pamakirame, king dalumdum at lungkot ning kekong kapagmalunan, king pamilyana ning poetisa laureada Tech Sanchez Tolosa, Doktora Tech po ning San Fernando. King karelang pamagmalon, king paglakona, ning karelang pengaring babayi, Mrs. Baby Sanchez. Asawa na po ning dating Maya pa Mayor ning San Fernando, Tatang Baby Sanchez. At syempre po, mas malungkot mi muna mapayabot ting balita, ing paglakona ning kayang anak ay Sam. Pasibayo po, payabot mi, kaya kaming lugod, malapanalala pa makirami, kaya kong familia. At ngayon po, Tatang Paul, po tating kandilan ng Bornden may pa oras. Kapugayan kaya po yung bayong poeta laureado among Ronnie Cao. Ang poeta laureado Felix Garcia, poeta laureado Igakante, timuri kang poeta laureado Nestor Galura, king malagong poetisa laureada Catherine Lapos Montemayor. Salamat po.
At siyempre, Tatamprang, sadya mo na yung gulot mo, i-guide ka yung gulot kung malambat ken. Nino yung buri mo din, maya po oras, Tamprank. Ang dyan po ngayon, biyasang Kapampangan. Ita po nga kapareho ko, kitang mismong pelikulang area. Sana po at yung maya pa kabilyan. At sana po itang gidgaranin ka na akong gulot at inya pambulo. Uli nating makigadgad. O dyan, Reke kata kapatid, King Knight of Columbus. Wapin. Pero ba ito rin pang magirandam kay katamo. Pagrit nung Ma'am Myra ring magirandam kang Ma'am Nami, Sir Paulo. Siyempre Ma'am Myra ring malagong poging Ma'am Myra ne. Kabat ating pagpugay na magirandam kang Deti Sinolos Dal. Ang po ka rin Boy Scouts of the Philippines ng Rafaela Sarin Memorial High School, headed by Sir Alvin. Ang po kang Ma'am Janelle. Deni po rin regular tang greeting. Karang kapatid kong Knights of Columbus, ngayon po mag-install kaming 4th degree kang Faithful Navigator Manuel Kayeng, Kenny pong San Fernando. Karing kayo, kang Bob, karing tao sa pang bato, magandang kaya katamo. Karing dating Vice Mayor ng Mabalacat, Vice Mayor Fidel Deirit, kayong Mabilog Deped Angeles City, kayong Rafaela Sarin Memorial High School, headed by Ma'am Cass, kasi Raytang Noko, kang Apple Diap, at makanyan mo naman po kang Sir Joel Malyari, karing kaklase na king Pampanga State Agriculture University, kari Dr. Baguno, kari Prof. Gloria, karing magramdam. Tinipuin kaya kayong talasuyo, kambeda rin kayo na kang Kapampangan at talaturong Kapampangan, inipuin dyan o kampo. Salamat Maya po. pa makiramdam po, karing kikatang kaluguran, king Regional Trial Court ng Guagua, kaya ni king Kari Chisok, kari Ati Carol, kari Ati Sok, at syempre, kay ni King City Court ng San Fernando. Ang po ka rin kaluguran tamo kay ni King Betis. Kong Philip ang po nga Ching Vilma Larita ng Lawrence Glass Supply. At itang Pani Manalili at Belen Manalili ni kay ni King Panis Electronics kay ni San Fernando. At syempre, yung kaya kaming Director Robbie Tantingko, kaya Bemi ang eni. At Miss Myra, Con Joel, Maring Agnes, nung nukaran niya man ni paring Joel, miya kakalingwang Kenny. Rengke kong anak. At syempre, King Don Honorio Ventura Technological State University, King kong Presidente, Dr. Enrique G. Baking, ating Poeta Laureado, Nestor M. Galura. Salamat po. Padagdag po, kaya pasalamat kami po kang Sir Alex Castro, kaya ginawa kaya jingle tamo. Ang po king make arrange, karimel ang po kang king Gobernador ng Batanes, kang Sir Leo. Dakal pong salamat. At congratulations kang Leonardo Calma kasi metong nang ganap tatang. Dati niya po. Ikpaningin. Sobra-sobra ni pangatatang. Ne pa mo ka-cute ang anak na yun. Tamuk-muki. Mapayo. Paragol niya mo. Ita mo, kumusta? Dano, sir? Sagutan mo. Alay, ako makapakibat. Wala na mo forever, Nessa. Manasakit lari ito. Wapin. Ang galang mo muna masaya. Wapin. Amiro mo. Oras mo Pilipino Pilipinas, alas 3:05 na po na rin panapunan. Dakal pong salamat po kayong pami yung pukan tamo po ngayon pong tatauling Sabado na po na ning bulan na ning Agosto 2016. Ini po kaya kayong talasuyo kialak sa mana at iya po kakalingwan kagang bulan ning kakatang po nga manong sa Swan. Ini po ing umpukan Kapampangan darlanay po kakaling Holy Angel University Center for Kapampangan Studies ating RW 95.1 FM. Maya pong kagat panapunan. Ding pamala ka kay kayong dimdam, bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing manibala king stasyon ng radyo